नाज़रीन, मेहंदी लगाना औरत की जीनत है और आज से कुछ साल पीछे के ज़माने को देखा जाए तो औरतों में मेहंदी लगाना आम हुआ करता था, लेकिन आजकल के दौर में मेहंदी को सिर्फ तकरीबात पर ही इस्तेमाल किया जाता है या मखसूस त्योहारों पर। हालांकि मेहंदी लगाने के बारे में मुख्तलिफ अहादीस में भी तरगीब मिलती है, इसलिए हमारी वो बहनें जो कि मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करती या मेहंदी को पसंद नहीं करती, तो वो बहनें आज की वीडियो को गौर से सुनें और ये जानने की कोशिश करें कि इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। नाज़रीन, अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो औरतें अपने हाथों को सुर्ख करने के लिए मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन आजकल पहले ज़माने की तरह औरतें महज हाथों को रंगने के लिए मेहंदी नहीं लगाती बल्कि तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो याद रहे कि इस बारे में फुकहा का क्या कहना है कि औरतों के लिए हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है और इसमें हर तरह की डिज़ाइनिंग भी दुरुस्त है। अलबत्ता डिज़ाइनिंग में किसी जानदार या मूर्ति वगैरह की तस्वीर ना बनाई जाए, लेकिन याद रहे कि औरतें सिर्फ शोहर के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग की मेहंदी लगाए, गैर मर्दों के लिए नहीं। नाज़रीन, मेहंदी से हाथ पांव रंगना औरत की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसे औरतें इस्तेमाल करती हैं। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने अपने हाथों और पाँव पर मेहंदी लगा रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह ये औरतों से मुशाबहत इख्तियार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, इसे मदीना की आबादी से निकाल कर नकी के इलाके में छोड़ आओ। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसे कत्ल न कर दें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नमाजी हजरात को कत्ल करने से मना किया गया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मेहंदी लगाना औरतों की जीनत है और मर्द हजरात को इसकी इजाज़त नहीं। इसकी मुमानत की तायीद एक दूसरी हदीस से भी हुई है, जिसे हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द हजरात को ज़ाफ़रान लगाने से मना किया है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मर्दों को हाथ और पाँव रंगने की मुमानत है। हाँ, बतौर दवा मेहंदी इस्तेमाल की जा सकती है। बतौर दवा इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से हाथ और पाँव में छाले पड़ जाएं तो जख्मों पर मेहंदी लगाने में हर्ज नहीं, लेकिन बतौर फैशन मेहंदी के साथ अपने हाथ और पाँव रंगना मर्दों के लिए जायज़ नहीं। लिहाजा शादी के मौका पर मर्द हजरात को मेहंदी के इस्तेमाल से इज्तनाब करना चाहिए। नाजरीन, आपने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुलाहिज़ा फरमाए कि औरतों को तो इस बात की इजाज़त है कि वो मेहंदी इस्तेमाल करें और खामद की खुशी के लिए करें तो ज़्यादा अजर है, जबकि गैर महरम के लिए ज़ेब व ज़ीनत करना हराम है। मर्दों के लिए भी जायज़ नहीं कि वो मेहंदी का इस्तेमाल करें। आइए अब आपको बालों में मेहंदी और खज़ाब लगाने के बारे में चंद अहकामात बताते हैं कि जो अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि बालों में खज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, रवायात में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को खुद भी खज़ाब लगाते थे और इसकी तरगीब भी दिया करते थे। इसी तरह खुलफाए राशिदीन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी अपने सफ़ेद बालों को रंगा करते थे। शरीयत इस्लामिया में स्याह खज़ाब ममनू और हराम है। बुखारी और मसनद अहमद की एक रवायत में आता है, उस्मान बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में एक बाल निकाला जिसको मेहंदी और कुतम का खज़ाब लगा हुआ था। याद रहे कि कुतम एक ऐसी बूटी है जो नरम जमीन में उगती है। इस तौर के पत्ते जैतून के पत्तों की तरह होते हैं, चरखी वगैरह पर चढ़कर बुलंद होती है।
مرچ کے دانے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، اس کے اندر گھلی ہوتی ہے، جب اسے کوٹا جائے تو سیاہ رنگ ہو جاتا ہے۔ مسند احمد نسائی اور ابو داؤد کی روایت میں ابو رمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگائی ہوئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ زرد رنگ کا خضاب لگاتے تھے، میں بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب لگایا، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حدیث میں ہے، اور جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد خضاب لگایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں ترشاؤ تو اپنی سفیدی کو بدلو اور یہود و نصاری کی مشابہت نہ کرو۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و عیسائی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، تم ان کی مخالفت کرو، جبکہ نسائی کی روایت میں پس بہو یعنی تم رنگوں کے الفاظ بھی ہیں، اور روایت میں خضاب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کیسا خضاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کس رنگ کو منع فرمایا، جیسا کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بوڑھے افراد جن کی داڑیاں سفید تھیں ان کے پاس آئے تو فرمایا، اے انصار کی جماعت، داڑیاں سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس چیز کے ذریعے تم اپنی سفیدی کو بدلتے ہو ان میں سے سب سے اچھی مہندی اور ختم ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا جس نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس قدر اچھا ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور کتم ملا کر لگایا ہوا تھا، فرمایا، یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر ایک آدمی گزرا جس نے زرد و خضاب لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان سب سے اچھا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ والے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کا سر اور داڑھی صفامہ سفید پھولوں کے درخت کی طرح سفید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو بدلو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔ شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصحاح قول کے مطابق سیاہ خضاب حرام ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ سیاہ خضاب مکروہ تنزیہی ہے، مختار قول حرمت کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ خضاب سے بچو۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور عورتیں مہندی کا استعمال کریں، اور مردوں سے گزارش ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، البتہ بالوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کالا خضاب استعمال کرنے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔